बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। आज आप लोगों के रिलेटेड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुलाई का महीना। और जुलाई में दुआ की कबूलियत का टाइम कौन सा है, आप लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसी घड़ी डॉक्टर साहब आज बताने वाले हैं और उसमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, दुआ कैसे मांगनी है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों के मामलात हल हों, माली मसाइल, ज़िंदगी के तमाम मामलात हल हों। ये आज साथ बताने वाले हैं डॉक्टर साहब। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, तरीक़ाकार भी बताएंगे डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। कैसी तबीयत सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया सर। जुलाई में दुआ की कबूलियत के टाइम के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, नाजरीन जानना चाह रहे होंगे और तरीक़ाकार क्या होगा, पढ़ना क्या है, उसके बारे में ज़रा डिटेल से आज थोड़ा हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये देखें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जी वो हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। बिल्कुल हर वक्त वो अपनी रहमत और जो बरकत है वो हमें अता करने के लिए तैयार है, बिल्कुल अता करता है। हम मांगे ना मांगे वो अता करता है। बिल्कुल अच्छा, अब बात आ जाती है दुआ की कि जी दुआ की कबूलियत का वक्त का क्या मतलब है। बिल्कुल अहादीस से भी साबित है, रिवायात से भी साबित है, तजर्बे से भी साबित है ठीक है। कि सबसे पहले अहादीस की बात करते हैं कि जो दुआ की कबूलियत का वक्त अहादीस में बताया गया, बहुत सारे वक्त हैं। जैसे बारिश हो रही है, उस वक्त की गई दुआ कबूल होती है। बिल्कुल ठीक। जब भी बारिश हो दुआ कीजिए, अल्लाह जी कबूल करता है। आप बीमार हैं जिस वक्त, खुदा ना खास्ता, तब दुआ करें, तब दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत दुआ का वक्त होता है। उसके बाद जब अजान होती है और अकामत होती है, इसके दरमियान का जो वक्फा है, जी जी जब नमाज कायम होने और अजान के दरमियान का जो वक्फा है, ये कबूलियत दुआ का वक्त है। ठीक है। उसके बाद जिस वक्त जुमा हम पढ़ते हैं, जाते हैं मस्जिद में, तो जो खतीब हैं वो खुतबा दे के पहला बैठते हैं जिस वक्त, और फिर दोबारा चंद लम्हों के बाद खड़े हो जाते हैं दूसरे खुतबे के लिए। तो उनके जो बैठने का वक्त है जी जी और दोबारा खड़े होने का वक्त है, उस वो वक्त जो है वो कबूलियत दुआ का वक्त है। ठीक है, ठीक है। तो ये औकात, ये तो रिवायात में। अब हम आ जाते हैं इल्मुल सात के हिसाब से, सातों का जो इल्म है उसके जी हिसाब जी से बात करते हैं। तो ये टाइम जो है ये आ रहा है 22 जुलाई को, 22 जुलाई 2024 को। ये शुरू होगा 2:50 पे, 2:50 2:50 AM। ठीक है। ठीक है, यानी रात के 12 बजे के बाद जो टाइम आएगा वो ठीक है, 2:50 का वक्त है। यानी कि वो जो +5 GMT पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक हाँ जी, यानी ये देखें 21 तारीख खत्म हुई जी रात 12 बजे, ठीक है। उसके बाद 22 तारीख शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो 12 AM आ जाएगा। जी ठीक है, अब उसके बाद का जो टाइम है वो 2:50, ठीक है। 2:50 से लेकर 5:42 तक ये रहेगा टाइम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो बैरूनी ममालिक में लोग रहते हैं जी वो 5 आवर्स प्लस माइनस उसके अंदर कर लें अपने बिल्कुल ठीक। मकामी वक्त के हिसाब से। जी ठीक हो गया, ये तो टाइम बता दिया मैंने। अब करना क्या है आपने कि सबसे पहले तो आपने 2 नवाफिल पढ़ने हैं हाजत के। ठीक है। और हाजत के नवाफिल आप इस तरह से पढ़ें कि जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आए, इसको 11 मरतबा पढ़िए दोनों रकातों में। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। एक तो ये अपनी जो भी आपकी हाजत है। जी उसके बाद दुआ का तरीका मैं एंड पे बताऊंगा कि नवाफिल में दुआ कैसे मांगनी है, और ये जो मैं पढ़ने के लिए बताने लगा हूँ, इसको पढ़ने के बाद दुआ कैसे मांगनी है। बिल्कुल ठीक है। दोनों का तरीका एक होगा दुआ मांगने का। अच्छा, अब आपने करना ये है कि एक पानी का ग्लास रखें अपने पास, ठीक है। और आप बावजू हालत में, ज़ाहिर है खुशबू आपने लगाई हुई है, जी तो आपने सबसे पहले ये करना है कि अच्छा, इसके अंदर ना हमने चांद की मंजिल भी देखनी है। ये मंजिल सऊद कहलाएगी। जब ये टाइम आएगा ना, सऊद, चांद की 18 मंजिलें, 28 मंजिलें, जिनका जिक्र जो है वो सूरत यासीन में भी अल्लाह ताला ने किया हुआ। अच्छा, अब करना ये है, और ये बनेगा 15 मुहर्रम। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है।
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ نصر جو ہے وہ پڑھنی ہے. سورۃ یاسین جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. سورہ والضحیٰ جو ہے وہ 9 مرتبہ پڑھنی ہے، بالکل تلاوت ٹھیک ہے. کرنی ہے اس کی. سورہ علم نشرہ جو ہے وہ بھی آپ نے 9 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس، یہ 33 مرتبہ آپ نے ان کی تلاوت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس کے بعد اب جب یہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے دعا کیسے کرنی ہے. نفل جب آپ نے پڑھے تھے تب بھی یہی طریقہ رکھیں جی. اور یہ پڑھائی کے بعد بھی. دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ایسے ہیں جو اس میں اعظم کا درجہ رکھتے ہیں بالکل. کہ آپ جب وہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. اور درود پاک جو ہے نا، یہاں پہ میں پہلے آپ کے چینل کے حوالے سے ایک چیز بتاتا ہوں، شیئر جی کرتا جی. ہوں کہ درود پاک جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی ہم اپنے لیے نہیں دعا کر رہے ہوتے، جی. وہ ہم اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج. جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہ جو ہمارے آقا بھی ہیں اور جو بالکل. تو ان پہ آپ اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج. تو یہ جو درود ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بالکل. کیونکہ ہم پہلی ریکمنڈیشن اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ یہ آپ سے ریکویسٹ چاہیے، اللہ تیرے سے یہ درخواست ہے، تو اللہ پسند کرتا ہے. اب صفاتی نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ لے کے جس وقت آپ دعا کریں گے وہ دعائیں بھی عام طور پہ رد نہیں ہوتی. وہ نام میں بتا دیتا ہوں. آپ نے دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ شروع میں تو آپ نے 21 دفعہ درود شریف پڑھ لیا نا. اب جب یہ سورہ والناس 33 دفعہ پڑھ لی، اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ٹھیک ہے. یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا آخر الآخرین یا آخر الآخرین یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اس کے بعد اپنی دعا کیجیے اور پھر آپ 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پانی جو ہے وہ اٹھائیں اور 3 سانسوں میں پی لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جی جی. مجھے یقین ہے اللہ کی پاک ذات پہ کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا آپ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج ہمیں بتایا. لوگ کافی ویٹ کر رہے ہوں گے اس ویڈیو کا. جولائی کے حوالے سے کون سا خاص وقت ہے جس میں آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی؟ دعائیں تو ویسے آپ جب بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن ہر ماہ میں ایک ایسی ساتھ ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور اس میں پڑھنا کیا ہے، طریقہ کار بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، دعا مانگنی کیسے ہے، کیا کیا پڑھنا ہے. پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھ لوں گا. آپ کمنٹ میں اپنا پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، ڈاکٹر صاحب سے میں ان کا آنسر لے لوں گا. میری دعا میری آپ سے بلکہ التجا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگیں ڈاکٹر صاحب، اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، پورے پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے لیے جیسے آپ لوگ دعا کریں گے. ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.